मुयस्सर का एक कदीम गांव अपनी मुनफरिद सकाफत और सादा तर्ज जिंदगी की वजह से मशहूर था। यहाँ के खजूर के दरख्त और मिट्टी के बने हुए घर गांव की फितरी खूबसूरती को मजीद निखारते थे। इस गांव की हर शय माजी की एक हुसैन याद दिलाती थी। इसी गांव में मजहर और शबाब नामी दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और लोग उनके ताल्लुकात को मिसाल बनाकर पेश करते थे। उनके घर करीब होने के साथ साथ उनके दिल भी एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत से लबरेज थे। मजहर के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे खुशी खुशी रहते थे और वो पेशे से एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी कमाता था। दूसरी तरफ शबाब के 2 बच्चे और एक बीवी थी और उनका कोई कामकाज नहीं था, बल्कि वो एक शिकारी था जो जंगल की गहरी वादियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों को शिकार करना इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और इसी शिकार से घर का गुजर बिसर होता था। एक दिन मजहर ने शबाब से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ज्यादा वक्त काम में गुजरता है और जब मैं घर से दूर होता हूँ तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं वो अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। अगर आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शबाब ने फौरन जवाब दिया, यार एहसान की क्या बात है, अब की बात तो सर आंखों पर। मजहर ने कहा, भाई अब वैसे भी दिन भर फारिग होते हो तो अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखा करो। शबाब और मजहर की दोस्ती रोज बरोज मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहने लगे। एक दिन मजहर का बूढ़ा बाप जो एक दूर दराज इलाके में रहता था, अचानक उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वहीं क़याम किया। मजहर के वालिद एक बहुत समझदार और तजुर्बाकार इंसान थे। जब उन्होंने शबाब से बातचीत की और उसके रवैये को परखा तो वो फौरन शबाब की नीयत भांप गए। शाम को जब मजहर घर वापस आया तो वालिद ने इसे प्यार से समझाया, बेटा, शबाब एक दोस्त के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां इसे देना समझदारी नहीं। वो अच्छा आदमी नहीं लगता। इससे ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखो। मजहर को अपने वालिद की ये बात बहुत बुरी लगी, मगर उसने कुछ न कहा। अगले दिन मजहर के वालिद ने दोबारा सख्ती से कहा, बेटा, शबाब के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारो और न ही सैर तफरी के लिए इसके साथ जाया करो। वो भरोसे के काबिल नहीं है। मजहर ने वालिद की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने सोचा कि शायद इसका बाप शबाब से हसद करने लगा है और इसी गुमान में आकर इसने वालिद की बात को नजरअंदाज कर दिया। अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत देते हुए कुछ दिन बाद मजहर का वालिद अपने गांव वापस चला गया और जिंदगी एक बार फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक दिन मजहर अपने काम पर गया हुआ था और शबाब मौका पाते ही इसके घर आया। उसने मजहर की बीवी से गैर इखलाकी बात छेड़ी और अपने नापाक इरादों के लिए पैसों की पेशकश की। मजहर की बीवी, जो एक समझदार और बाहिम्मत खातून थी, ने इसे सख्ती से मना किया, लेकिन शबाब, जो अब अपने गंदे इरादों पर डट चुका था, जोर देने लगा। वो धमकी देने पर उतर आया और कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मजहर से झूठ बोलूंगा कि तुमने मुझसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। मजहर की बीवी अपनी इज्जत और खानदान की बदनामी के खौफ से खौफजदा हो गई। इसी खौफ और कम अक्ली के बाइस वो शबाब के दबाव में आ गई और नापाक ताल्लुकात का सिलसिला शुरू हो गया। ये ताल्लुक अब एक दिन की बात नहीं रही, बल्कि रोज का मामूल बन गया। वक्त गुजरता गया और मजहर बेखबर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहा। मजहर की बीवी दिल से नादिम थी और अपने गुनाहों की वजह से इसमें हिम्मत न हुई कि वो अपने खावंद को हकीकत बता सके। एक दिन मजहर के वालिदैन अचानक उनके घर आ पहुंचे। उन्होंने घर में ऐसा मंजर देखा जो उनके दिल पर बिजली गिरा गया। शबाब और मजहर की बीवी को एक साथ देखकर वो हैरान रह गए। मजहर के वालिद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने शबाब को पकड़कर बेतहाशा मारा और मजहर की बीवी को भी सख्त डांट पिलाई। ये लम्हा मजहर के वालिदैन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था और उनकी नजरों में सब कुछ धुंधला हो गया। जब मजहर शाम को घर वापस आया तो उसके वालिद ने इसे झंझोड़कर कहा, यह सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है।
میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ مظہر پر یہ سب سن کر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ اس کا غصہ شباب اور بیوی پر تھا۔ مظہر جو دل سے ایک سچا اور نیک دل انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں میں دکھ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، لیکن اس کے والد نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے۔ تم نے شباب جیسے آدمی کو گھر کی اجازت دی۔ مظہر اپنی بیوی پر بھروسہ ختم کر چکا تھا اور آخرکار طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے اعمال کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلی ہی بار مظہر کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مظہر شباب کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی ہے، جس میں ایک عورت اور بچے جل کر مر گئے ہیں۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پایا گیا اور اندر کی لاشیں نکالی گئیں تو یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ان میں ایک لاش شباب کی تھی، دوسری مظہر کی بیوی کی اور دو اس کے معصوم بچوں کی۔ مظہر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ غم اور غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے دل میں کہا، اے خدا، تو سخت پکڑنے اور انتقام لینے والا ہے۔ کچھ عرصے بعد مظہر کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھرنے کے لیے اسے شادی کرنی چاہیے۔ مصر کی ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی طے کی گئی۔ جب مظہر نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو وہ اس کے حسن اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ ایسی تھی کہ جیسے چاند بھی اسے دیکھ کر شرمائے۔ اس کے چہرے نے مظہر کے دل کے زخموں پر مرہم رکھا اور پرانے غم دور ہو گئے۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھنے لگا، وقت پر واپس آتا اور دوستوں کو دوستی تک محدود رکھتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ، لیکن زندگی میں دانائی اور ذمہ داری بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی کمزوریوں کی سزا تو دی، لیکن اس کی صبر اور سچائی کا ایسا انعام دیا کہ اسے پہلے سے 100 گنا بہتر اور خوبصورت زندگی نصیب ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ پرانے سبق آموز کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اس کہانی کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور لکھیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔